Kay aduna naman lagi sugangan guys diri sa padya kay nakapalit mi sa unahan ganina guys manang for today's video guys mag cooking show og mag food trip mi diri. So among lihian karon guys ang among napalit nga sugangan guys unya lami makazuy sima-sima guys no mao nang naghunahon nagplano mi ni Jorbes og sa akong brother guys nga adto mi magluto ug adto mi magkaon guys. Ang among luto nito mga kart mga sagbot-sagbot ug mga karkarang available jud sa atong kalibunan kanarang galay kumanday gamayng okra sa pagkahuman guys magluto mi og paliya guys. Og tan-awa mga kart kung unsa kanindot sa palibot guys inana akong ganahan mo nang diri gajud mi mag cooking show karon kay para mas mulami atong kaon. Diya magsugod na ko cooking show mga karda kay gutom na ba guys kay kani mga oras sa alas 2 na ba ni guys no mao nang magsugod na kog luto sa paliya guys og kay lagi wala may tubig diri mga kahart no kani among gipangdala ang among lutuonon mga kahart gipang hugasan na jud ni namo daan kay para dili ni mi mahugas-hugas ini abot diri sa padya kay ang among gida guys is igo ra jud imnonon pohon guys katong karaan namo ang atabay nilang lula pa guys no amo jud tong kubkubon guys kay naabandon na magud siya mao nang amo siyang i-try og kubkub og motubig ba pud siya kay natamukan mo sa mga kahoy mga binuungan mao nang na wala na jud makitang tubig pero kung among suwadyan to guys unta-untag mo tubig pa to siya kay para nami kakuhaan og ipangbubo sa among tanom og among ipanghugas og diri mi guys og mag-cooking siyomi kay lisod ka jud kung walay tubig guys ay mabaho ka. Okay naluto malagi ang paliya mga kart og wala na tay daladalang mga plato dinha guys diri ta sa dahon guys kay mas lami man jud diri ang mga ngaon og dahon atong kanan ba. Og syempre mga kart para mas mulami ang atong kaon no dili jud nato kalimtan ang atong ginamos nga gibutangan og usa ka planganitang sili. Og among gibahin kaduha guys ang ginamos kay dapat timang daghana mga kart no ang usa guys is among ilain para sa usawan sa among galay. Ang usa pod guys is among pritohon jud butangan mo dahang sili para mas mulami ka itong hab-hab guys. Inani ra gud ka simple ang among pangandoy sa among kinabuhi mga karton dili na ta mangandoy nang taas pa kaadyo guys kay mamroblema ta na ang importante inani lang makakaon ta sa tulo ka adlaw okay na jud kaadyo nang jawa tagi pamati sa tong panglawas goods na kaayo eh. Og di na mga kart naluto ng atong kinakusgang ginamos guys unya dili man nato pwede butang ni sa dahon kay mulanay man ni siya ang nagdala mi panaksan para sa atong ginamos. Habang nag voice over ko mga karton nagpanglabok gihapon gajud ko sa ginamos guys ambot lamang gajud basta ginamos nga pinirito mura gajud nagpanawag og bahaw. Og di mi pila-pila ka buk okra mga karton akong giapil po ni glapwa dire guys kay sayang bat sa pod kaadyo guys nagtambay ra man ni sa mua mo nang di ta magsayang sa pagkaon karon kay pwede na kasong mahala sa mga pamalito. Og arin tas katapusang bahin mga kahart no dali ra kadyo nila puan guys dili ra ni siya madugay guys pila ra ni kasegundo guys maluto ra ni galay guys kadali ra man ni pila ra man ni koy ani aoy. O di ba ingon beto ko ninyo dali ra kaadyo ni wa pa ko makaisto na luto na siya. Og ako nin siyang i-arrange mga kahart no kay taud-taud guys manghubhob na mi guys kay perti na gajong gutuma guys labi na gajong makahumot ka sa ginamos magpangkurok-kurok na jud imong tiyan mga kahart nagtinaguktok tas ilang guys lami na kaso ihubhob. Diri ra mi mga unsa kanang dahon mga kahart okay perfect po kaadyo ni guys humot ang imong kanon labi na gajud init aw lami ka jud imong kaon basta sa dahon guys so inana ra diri sa bukid guys dito man kailangan pagplato-plato. Og diri lang usa ko to mga kahart no atangin ninyo guys ang part 2 ani sa among pagmukmang maunang salamat sa pagtan-aw oy.